Sa dalan nagsugod ang istorya, manibela ang kauban, pamilya ang rason. Usa ka sayo, peligro dayon, pero padayon gihapon para sa kaugmaon. Sa kadlawon pa lang, susi sa kamot, makinamudagan, huna-huna, puno irresponsibilidad. Jeep, bus, truck, tricycle, taxi, kada pasahero kinabuhi ang gisalig dire. Init sa adlaw, ulan sa gabi, traffic na makabuang, pasensya ginahanglan yun dire. Singgit sa konduktor, pusin na sa tanan, pero ang huna-huna luwas lang unta silang tanan. Dili lang manibela ang ginakupot, tapi lang kinabuhi sa matag pasahero. Sa mata sa Ginoo, klaro kaayo ang driver nga matinudan, unong responsable. Mga drivers ayaw pagundan, ang dalan saksi sa inyong sakripisyo. Bisan layo ang biyahe, kapoy ang lawas, ang Ginoo mao inyong navigator. Drivers, panayon lang, bisan traffic kung problema masugat sa mata kilometro nga inyong giagian. Ay panalangin nga nagulat sa unan. Reklamo sa pasahero, multa sa dalan, checkpoint, lubak, disgrasya kinabantayan. Usahay kamay ang boundary, taas ang risko, pero para sa pamilya sugod mo sa bisan nun sa yun. Ang upan mo tanaw, murag ordinaryo, pero kung walay driver, walay lihok ang syudad mismo. Kiingon sa kasulatan ang nagbantay sa iyang dalan, ang Ginoo mag-isamat lakang ug biyahe ni mo kanunay. Kung kapoy na kayo ang mata, hunong kadyon, padangpa sa sulod sa sakyanan. Ang Ginoo mauri sa kainin mo, sa matigilya ang rason. Usa ka sayo, peligro dayon, pero padayon gihapon para sa kaugmaon. Sa kadlawon pa lang, susi sa kamot, makinamudagan, huna-huna, puno irresponsibilidad. Jeep, bus, truck, tricycle, taxi, kada pasahero kinabuhi ang gisalig dire. Init sa adlaw, ulan sa gabi, traffic na makabuang, pasensya ginahanglan yun dire. Singgit sa konduktor, pusin na sa tanan, pero ang huna-huna luwas lang unta silang tanan. Dili lang manibela ang ginakupot, tapi lang kinabuhi sa matag pasahero. Sa mata sa Ginoo, klaro kaayo ang driver nga matinudan, unong responsable. Mga drivers ayaw pagundan, ang dalan saksi sa inyong sakripisyo. Bisan layo ang biyahe, kapoy ang lawas, ang Ginoo mao inyong navigator. Drivers, padayon lang, bisan traffic kung problema masugat sa mata kilometro nga inyong giagian. Ay panalangin nga nagulat sa unan. Reklamo sa pasahero, multa sa dalan, checkpoint, lubak, disgrasya kinabantayan.